یہ خواص نہیں ہے، یہ صوفیہ نہیں ہے، یہ ورفہ نہیں ہے نا، یہ مقربین بارگاہ عوام الناس میں سے ہیں، مگر جب ایک دل سے یاد کرتا تو دوسرے دل کو خبر ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شجرہ پڑھنا کتنا ضروری ہے، شجرہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ پڑھنے میں محرومی کیا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو آج کریں گے۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ شجرہ کیا ہے۔ اولیاء کرام و پیران طریقت کا معمول یہ رہا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کس کو مرید کرتے ہیں تو مرید کرنے کے بعد ایک کتابچے کی شکل میں یا چند ورق کی اوراق کی شکل میں کچھ تحریر دیتے جس میں کچھ نام ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر یعنی جو یہ آپ کے پیر ہیں یہاں سے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کون کس کے پیر ہے وہ ترتیب لکھی ہوتی ہے، جس کو شجرہ طریقت کہتے ہیں۔ اس میں ترتیب وار تمام اکابرین کا نام لکھا ہوتا ہے، یعنی وہ یہ جڑ جا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور مرید کو تاکید کرتے ہیں کہ یہ روزانہ اس کو پڑھا کرے۔ اب یہ شجرہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ سمجھ لیں آپ۔ سب سے پہلے چاروں کل سورہ فاتحہ پڑھیں، چاروں کل اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے بعد یوں کہیں کہ یا اللہ، یہ جن بزرگوں کا نام اس شجرے میں ہے، جن کے نسب طریقت میں ہوں، حسب ترتیب مولا کریم ان کی ارواح پاک کو میں اصال کرتا ہوں، تیرے فضل و کرم سے ان کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یعنی یا اللہ، یہ جو بھی اکابرین ہیں مجھ سے، میرے پیر سے لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، اب وہ شجرہ قادریہ ہے، چشت ہے، نقشبند ہے، سہرورد ہے، جس بھی سلسلے سے آپ ہیں، اس طریقے سے کہیں کہ اللہ ترتیب وار تمام اکابرین کی ارواحوں کو اس کا اصال میں عرض کرتا ہوں، قبول فرما۔ تو اب اس میں ان اکابرین کا نام شجرے میں ان کے القاب اور دعاؤں کے ساتھ درج ہوتا ہے، اور ایک طرح کا دعائیہ الفاظ اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ شجرے، یہ چاروں کل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب پھر وہ ترتیب سے جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع ہوگا اور آپ کے پیر تک کے ترتیب سے وہ نام آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو روز پڑھنا رہتا ہے۔ اب وہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہر انسان، آج انسان کی فطرت میں لالچ ہے، لیکن ہم کو یہاں لالچ نہیں بلکہ ان کی محبت میں ہم کو پڑھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ طریقت کی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم ان بزرگوں کے نام کو یاد کریں جن کے نسبت کے ذریعے آج ہمیں یہ نسبت ملی ہے، جن کی ترتیب کے ذریعے آج ہمیں یہ فائدہ ملا ہوا ہے، یعنی ایک مرشد کامل ملا ہوا ہے، انہی کی برکتیں شامل ہیں اس کے اندر۔ وہ لوگ جو شجرہ نہیں پڑھتے، پڑھنے والوں کے مقابلے وہ زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی پڑھنے والے کو زیادہ فائدہ ہے، اور جو نہیں پڑھے گا شجرہ، جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایک بہت مشہور مثال لوگ دیتے ہیں کہ اچانک دو یار اگر مل جائیں تو بولے کل تم ہم کو یاد کر رہے تھے کیا؟ بولے کیوں؟ بولے ہم کو ہچکی بار بار آ رہی تھی، یعنی تمہارا خیال بار بار آ رہا تھا، ہے نا۔ تو ایک دنیا کے عام دوستوں کا یہ معاملہ ہے، تو بولتا نہیں میں واقعی کل تم کو اس ٹائم میں یاد کر رہا تھا۔ تو جب دونوں ملتے ہیں تو جب پتہ کرتے ہیں کہ فلاں ٹائم تم ہم کو یاد کر رہے تھے، تو بتاتا ہاں فلاں ٹائم ہم آپ کو یاد کر رہے تھے، بولے جبھی ہمیں آپ کی یاد آ رہی تھی۔ دنیا کے عام قلوب کا یہ حال ہے، عوام الناس میں سے ہے۔ یہ خواص نہیں ہے، یہ صوفیہ نہیں ہے، یہ ورفہ نہیں ہے نا، یہ مقربین بارگاہ عوام الناس میں سے ہیں، مگر جب ایک دل سے یاد کرتا تو دوسرے دل کو خبر ہو جاتا، احساس ہوتا ہے، تو بولتا ہاں کل ہم آپ کو یاد کر رہے تھے۔ تو یوں ہی آپ سمجھ لو کہ جب ایک عام آدمی کو ہم یاد کرتے ہیں تو اسے ہمیں یاد آتی ہے، تو اس کو ہماری یاد آتی ہے۔ تو ہم یہ شجرے میں جو کوئی مقام غوثیت پر ہوگا، کوئی مقام قطبیت پر ہوگا، کوئی ابدالیت کے مقام پر ہوگا، تمام مقامات پر فائز اولیاء کرام ہوں گے، ان کو جب ہم یاد کریں گے تو یقیناً
हम भी उन्हें याद आएंगे। एक बहुत बेहतर तरीका है जो अपने अकाबरीन से इर्तबात यानी रब्त पैदा करने का सब बहुत बेहतर ज़रिया है शजरा पढ़ना। इसलिए ज़रूरी है और बेहतर है, हसन ये है कि शजरा पाक को आप ज़ुबानी याद कर लें, अपने ज़ुबानी अज़बर उसको याद कर लें ताकि पढ़ने में कोई दुश्वारी ना हो, और ताकि इन बुज़ुर्गों के नाम बखूबी आप दुआ के साथ उनको याद कर सकें। और जब जैसे जैसे हम उनको याद करते रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो भी हमको याद करेंगे। हम उनको जितनी दिल की गहराइयों के साथ याद करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो उससे ज़्यादा गहराई के साथ याद करेंगे। हम जितनी तवज्जो के साथ उनको याद करेंगे, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हमें वो उससे ज़्यादा और गहरे तवज्जो के साथ याद करेंगे। और हमारे लिए जब हम उनके लिए दुआ करेंगे, या अल्लाह हमारे इस बुज़ुर्ग की इन पर रहमत हो, इन पर नेमत हो, तो वो भी अगर हमारे लिए कह दे कि ऐ मौला इसके ऊपर भी रहमत हो, तो वो चूँकि वो दरबार के मकबूल हैं, बारगाह के मुहिब्बीन में से, मुक़र्रबीन में से है, हमारे कहने से कुछ हो ना हो कोई बात नहीं, मगर मेरा ईमान ये है कि जो मुक़र्रबीन है उनके कहने से ज़रूर होगा। तो इसीलिए और कहते हैं कि हर कोई अपने बाप दादा को याद करता है। तो शिजरा दो तरह का होता है, ये है शिजरा तरीक़त और एक है शिजरतुल नसब। नसब का शिजरा हर कोई अपने बाप दादा की तारीफ़ें करता है, तो कहीं ना कहीं और हकीकतन की तरीक़त का आपका एक नसब है, ये नसब तरीक़त है, और इस शिजरे के अंदर तमाम तरह के औलिया कराम हैं। तो आप उनकी खूबियों को साथ क्यों नहीं याद करते भाई? बिल्कुल याद करना चाहिए, दुआ के साथ उनके लिए इसाल करें और उनको याद करें। जब हम हमारे याद करने से हमारे लिए दुआ करेंगे तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमाएगा। दर हकीकत रोज़ाना अपने ख़ानदान तरीक़त का शिजरा पढ़ने में एक राज भी छिपा है। एक सबसे अहम जो नुक्ता इसमें छुपा हुआ मैं बता रहा हूँ आपको, कि होता यह है कि जैसे आप रोज़ किसी मकसद के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे ये मकासद पूरे हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, या जो भी किसी भी मकसद के लिए अगर आप दुआ करते हो और बार बार दुआ करने के बावजूद भी आपका वो काम नहीं पूरा हो पा रहा हो, यानी अल्लाह की बारगाह में वो दुआ आपकी जो है बाब इजाबत को नहीं पहुँच रही हो, कबूल नहीं हो पा रही हो, तो ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स शिजरा पढ़ने के बाद अगर दुआ करे, क्या करे? शिजरा पढ़ने के बाद अगर दुआ करे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला शिजरा पढ़ने के बाद अपने उस मकसद के लिए दुआ करे और अकाबरीन की अरवाह से इल्तिजा करे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब वो अकाबरीन की अरवाहें आपके लिए दुआ करेंगी तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा। अब आप मामूल बना ले, आपकी कोई ज़रूरत हो या ना हो, एक टाइम हर एक को सेट कर लेना चाहिए, बाद फजर, बाद ज़ोहर, बाद ईशा, जिसका जो मुनासिब टाइम हो, एक टाइम सेट कर लें कि इस टाइम मुझे शिजरा शरीफ पढ़ना है, तो शिजरा शरीफ जो है उस टाइम वो पढ़ने का मामूल बना लें और अपने अकाबरीन की अरवाह मुक़द्दसात को उसका इसाल पहुँचाते रहें। किसी न किसी की शजरे के अंदर है ना, किसी में 100, किसी में 125, किसी में 120, जिसकी जैसी कड़ियाँ फैली हुई हों, तरतीबवार जो बुजुर्गान हैं, किसी न किसी की तवज्जो आपके हाल पर ज़रूर हो जाएगी दौरान शिजरा ही। हाँ, और आप एक चीज़ देखेंगे कि शिजरा पढ़ने का जब मामूल आप बना लेंगे तो किसी एक वली से आपके शिजरे में ख़ास निस्बत आपको हो जाएगी, ख़ास मोहब्बत और रब्त आपसे उनसे पैदा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि उनकी रूह पाक आपकी तरफ मुतवज्जे है, वो आपको पसंद कर रहे हैं। बात समझ आएगी? तो शिजरा पढ़ने का एक मामूल बना ले, इसलिए कि औलियाए कराम जो अभी आलम बरज़ख में हैं, कहाँ हैं? आलम बरज़ख में हैं। अक्सर उस आलम बरज़ख में औलिया ये पर दो हालत होते हैं, ये दो कैफियत में होते हैं। बात समझ आई? यानी आलम बरज़ख में ये औलियाए कराम अक्सर दो हालात पर होते हैं और उन पर ये दो कैफियत अक्सर गालिब रहती है। बात समझ आई? वो क्या है? पहला है हालत अबदियत, दूसरा है हालत उलूहियत। ये दो कैफियत उन पर अक्सर जो है तारी रहती है, या ये होगी या वो होगी, हालत उबदियत पर होंगे या हालत उलूहियत पर होंगे। अब हालत अबदियत में होने
का मतलब ये है कि जब वो उस कैफियत में होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने, यानी अल्लाह खालिक है और ये मखलूक हैं, अल्लाह रब है और ये बंदे हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये तस्लीम व रज़ा के पैकर बने रहेंगे। यानी अल्लाह के रिज़ा पर राज़ी बिल रिज़ा कहते हैं ना, कि राज़ी बिल रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं ना, यानी अल्लाह के रिज़ा पर ये राज़ी। तो हालत अबदियत पर जब होंगे तो ये अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा में राज़ी रहेंगे। आप दुआ करो मगर वो कुछ आपके लिए ना हाँ कहेंगे ना कहेंगे, वो अल्लाह के ही रिज़ा पर राज़ी रहेंगे। बात समझ आई? इन पर ग़लबे अबदियत जब होगा, उस कैफियत में जब होंगे तो बस आप जो कहोगे खाली वो सुन लेंगे। दिल में तो उनके ख्याल आएगा कि कुछ कह रहा है, मगर ये खुद अल्लाह से कुछ नहीं कहेंगे। मगर रब रब है, वो जानता है कि मेरा ये प्यारा इस कैफियत में हो करके मेरे सामने तस्लीम व रज़ा का पैकर बना हुआ है, इसीलिए मुझसे कुछ नहीं कह रहा है, मगर इसका चाहने वाला, इसका वसीला लेने वाला कोई तो है जो इसको याद कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी भरम रखते हुए तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। एक तो हालत ये हुआ। दूसरा है ग़लबे उलूहियत। अब अगर दूसरी कैफियत में अगर वो हैं तो उनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात व सिफ़ात की तजल्लियात का जब गलबा होगा, अल्लाह गालिब होगा, वो मगलूब होंगे, अल्लाह उन पर गालिब। और उनके कान में अगर कोई सदा पड़ती है तो फौरन वो जो कह देंगे वो होकर रहेगा। कि अभी वो खुद में नहीं है ना, वो खुद नहीं है, वो बाखुदा हैं, वो अपनी कैफियत वो फना कर चुके हैं, मगर एहसासात तो उनके पास है। जब आप इसाले सवाब करके फातिहे का इसाल करके भेजोगे नजराने की शक्ल में, तो सोचेंगे भाई क्यों भेज रहा है ये। तो अब वो उस हाल में है, उस कैफियत में है कि वो जो कह देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला होने में देर नहीं लगेगी। तो इसमें दो ये राज छुपे हुए हैं शिजरा पढ़ने में, कि शिजरा पढ़ करके दुआ करो। यकीनन मैं आपको दुआ की कबूलियत का राज बता रहा हूँ कि कोई अहम अगर दुआ हो तो अपने बुजुर्गों का शिजरा पढ़ो और उनके तवस्सुल से दुआ करो, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से ज़रूर कबूल फरमाएगा। गर्ज की हर वली, यानी अब तमाम जो औलिया हैं, सारे औलिया का हाल ये होता है, यहाँ तक कि हर वली अपने सिर्रे इरफानी के एतबार से कभी मकामे उबूदियत में होता है और कभी मकामे उलूहियत में होता है। अब शजरा पढ़ने का फ़लसफ़ा ये है कि जो भी आप दुआएं करते हैं, अगर एक वली अल्लाह या मान लीजिए दूसरे वली अल्लाह मकामे अबदियत में हों और वो कुछ ना कहें, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, तो कोई ना कोई तो मकामे उलूहियत में होगा, वो ज़रूर कह देंगे। आप समझ में आ रही ना भाई? एक है, दो है, तीन है, चार, कोई तो होगा आपके शिजरे में जो उस कैफियत में होगा। ये अल्लाह वाले उस बरज़ख में, आलम बरज़ख में, ये दो कैफियत उनकी रहती है, और मुमकिन है कि कई एक उस हाल में हो और आपके लिए कह दें कि परवरदिगार आलम, ये बच्चा बार बार मेरे तरफ उम्मीद की नज़र तेरी रहमत की वजह से लगा रहा है, मौला करीम इसकी लाज रख, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़रूर आपकी वो दुआ एजाब को पहुँचेगी और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आप अपने मंजिल को पहुँच जाएंगे। अब वो तरतीब जो हमने बताया कि कोई ना कोई वली अल्लाह उस कैफियत में होंगे और आपकी दुआएं कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हदीस पाक में है। अब अगर कोई एतराज़ करता है कि अल्लाह को छोड़ करके दूसरों से मांगना ये सब ठीक ठाक नहीं है, तो उनके लिए एक जवाब मैं देता हूँ कि गोया किसी से भी मांगना दर हकीकत वो अल्लाह ही से मांगना है, अल्लाह ही की अता से कोई देता है। क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, राबी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कौन है? ऐसे दुर्वेशों के ताल्लुक से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम किस तरह होता है। सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके राबी हज़रत अबू हुरैरा हैं। अब कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते मैंने सुना है, फ़कीर फटे कपड़े बिखरे बाल दरवाज़ों से भगाए गए, यानी उनका हाल ये है कि कपड़े फटे हुए हैं, बिखरे हुए बाल हैं, और कई लोगों ने दरवाज़ों से अपने भगा दिया है उनकी अहमियत ना समझ करके। और उनका हाल ये है, हकीकत में उनका हाल ये है
کہ اگر کسی بات پر قسم وہ کھا لیں، کیا کریں؟ قسم کھا لیں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قسم میں سچا رکھتا ہے۔ یعنی اللہ اگر وہ قسم کھا لے کہ قسم ہے ایسا ہونا چاہیے، تو سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ بظاہر تو نظر آ رہے تھے پھٹے پرانے کپڑے والے، بے حیثیت، مگر ان کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے ہو کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے اور وہ بات پوری فرما دیتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا، تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو ان کو دیکھ، ید بیضا لیے پھرتے ہیں، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ یعنی بظاہر تو یہ پھٹے پرانے کپڑے والے ہیں، مگر ید بیضا لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں ڈنڈا انہوں نے پھینک دیا وہ گڑ گیا، جس کو کنکر کہہ دیا وہ کنکر ہو گیا، جس کے لیے آہ انہوں نے بھر دی وہ قبول ہو گئی۔ یعنی یہ وہ درویش ہیں، یہ وہ کاملین ہیں کہ بظاہر ہم ان کو پہچانتے نہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے بارگاہ میں قرب کی ان منزلوں میں ہے کہ اگر ان کے زبان سے کوئی بات نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم جو شجرہ پڑھنے کے اسرار و راز ہمارے سمجھ میں آئے میں نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ تمام سالکین طریقت کو، اگرچہ سہروردی ہو، نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، جو ہو، ہر کوئی اپنے اپنے بزرگوں کا شجرہ پڑھے اور ان سے ان کی ذات کے فیض و برکات سے مستفیض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آداب طریقت سے ہم سب کو آگاہ فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔